κείμενο αλλάζει Ελισάβετ. Όταν πολλαπλασιάσουμε το 1, 7 φορές 1, δεν αλλάζει. Πώς λέγεται το 1 στο πολλαπλασιασμό? Ουδέτερο στοιχείο. Άρα, παιδιά, και εμείς εδώ αλλάξαμε το πλάσμα μας από ένα δεύτερο, το αλλάξαμε το όνομα, εντάξει, σε 5 δέκατα για να μπορούμε, Λεόντιε μου, κάτσε καλά, για να μπορούμε να το γράψουμε και ως δεκανικό αριθμό. Nice. So, I'm not arguing that this type of explanation is impeccable, but at the same time, I'm arguing that this is a representation of teaching. It's a record of practice that we can use in order to make several aspects of teaching visible to teachers. And through that, we can create a platform for learning to enact this type of ambitious teaching. And with that said, I'm going to turn to my last question that I want to address. Can ambitious teaching be learned? And if so, how? In order to answer this question, I'm going to draw on a framework that has been proposed by Magdalene Lambert, according to which you identify a practice, you have your teachers, be they pre-service or in-service teachers, observe the practice, collectively analyze the practice, prepare for this work, rehearse the practice, then off we go to the classrooms where we enact the practice in front of real kids, and then again we use the video to collectively analyze the practice, and this goes on and on like a spiral. So I'm going to share with you very briefly an example of what we have done with pre-service teachers during the last year here at the University of Cyprus. The teachers were working for their fieldwork placement, and we identified 5 of those teachers who were willing to work with us in some extra hours to come and reflect with us on their practice. So what we did is that we set 3 learning goals. First, to help them develop classroom routines in order to establish good classroom management skills. And this is important for pre-service teachers. This is one of the concerns that pre-service teachers have all over the globe. The second one was time management skills, and the last one was to get to the mathematical point, that is to ensure that more or less what our main goal was more or less achieved. In the interest of time, I'm going to focus just on the first one. So how did this circle really look like? So we began our work with these pre-service teachers, and drawing on work by Harry Wong, we discussed that you have to teach the classroom routines. It's not enough just to tell the classroom routines to the kids. You have to teach them. And actually, I modeled the teaching of these classroom routines. And one of the routines that I taught was, what do you do when you want to quiet down the class? What do you do if you want to attract the students' attention? So these enactments serve as a record of practice, which we discussed with our kids, with our students, the pre-service teachers. So then it was their time, their own turn, to develop their own techniques and enact those techniques in front of us, to rehearse those techniques, not with the students, with the kids, but with their colleagues in order to get feedback. Let's see how this worked for one of our students, whom I'm going to name Nikki. Λοιπόν, όμως έτσι εγώ είμαι καινούργια εδώ. Μεταξύ μας δεν υπάρχει μια προκαθορισμένη κοινωνία. Υπάρχει αυτό το πρόβλημα. It's been playing with the pen. Δεν ξέρω τι μας αλλά Χαραλάμπο για να εξηγήσουμε το μάθημα πρέπει να πούμε κάποια πράγματα τώρα. Λοιπόν, όπως έλεγα και διακοπικά, ναι, πρέπει να υπάρχει μια καλή κοινωνία μεταξύ μας. Λοιπόν, οπότε στο πλαίσιο αυτό, θεωρώ σημαντικό να βάλουμε μαζί ένα... θα μπορούσα τώρα, δεν μπορώ να αυτό το μιλάω τώρα. Ωραία, λοιπόν, κάθε φορά λοιπόν που θα ακούμε αυτόν τον ήχο, πρέπει όλοι μαζί να εστιάσουμε την προσοχή μας σε αυτόν που μιλά. Είτε αυτός είναι ο εκπαιδευτικός, δηλαδή εγώ, είτε κάποιος είναι
φροντίζουν. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια πρόβα. Ας πούμε τώρα ότι απλά εσείς μιλάτε μεταξύ σας, αρχίστε να μιλάτε. Ωραία, για πρώτη φορά να μην ξαναλάβει. It's one of my colleagues. Εγώ κάνω το. Πολύ καλός χρήσιμος, γιατί όντως βάλει στο επικέντρο αυτό που είναι να κάνει έτσι. So, as you can tell, both my colleagues and I were giving me a really hard time. But it's important to see that, even finding the right words, takes time. Nikki said, well, I'm trying to figure out the words. So rehearsing gave her an opportunity to do that. So let's see what she does next in a real classroom with real kids. Again, the same thing. Ωραία. Και το άλλο που είπαμε, τι ήταν το άλλο, είναι δύο πράγματα στην αρχή του μαθήματος. Στέφανε, καμπιάς οδηγίες, να μας προσεκτικοί. Μάλιστα, δηλαδή με οδηγίες είμαστε προσεκτικοί. Μαλάκα και αυτό είναι καλό που θα το συγκεντρώνε, έτσι. Ωραία. Πάμε να κάνουμε ένα φίξη του λόγου να δείτε πώς θα κάνουμε το πιάνο. Τι. Μάλιστα. Άρα, θα σας λέω εγώ πρόκειται να δώσω οδηγίες και εσείς πρέπει να συγκεντρώσετε, έτσι. Ωραία. Πάμε να το δώσω μια φορά το που κάναμε το χτύπημα. Ωραία. Μιλούν. Τι θα μιλούνε. Well, sometimes it works, sometimes it doesn't work. Because, when you get to have students accustomed to this, you need to do it again and again. So let's see what she did. So Nikki realizes that it's not enough just to teach it once, she needs to go back and teach it again and again. But then the students come to the bi-weekly seminar that we have, and they share their videos, and they discuss their videos, and this actually creates a platform for other students to learn. So let's see the interaction. Again, it's going to be really brief. Κάνουμε να νιώθω πολλά πιο άνετα στην ιδέα του να έρχονται εδώ στην επόμενη σχολή. Και βοηθήσαμε και τούτο, να νιώθω πολλά πιο άνετα, ας πούμε, και ότι χάρη να αλλάζουν την αναγκή του στην χώρα. Και το άλλο είναι τεχνικό που είναι στους τους άλλους, ας πούμε, να είναι προγραμματικά, και στο άλλο που μπορεί το χρόνο να είναι εφαρμόσει, δεν είναι πιάνοντας τη δουλειά. Και δεν είναι βασικός σκόπος, So Basil is taking the idea. He really liked the approach that Nikki enacted in her teaching, and he wanted to try it. And actually this year we have observed him trying the same approach. But just to conclude, it's not about just classroom routines.
Because after a certain point, we are widening the lens, we talk about the spiral, we are getting back to other things, and let's see what these pre-service teachers are reflecting on and what are they discussing. Ανάπτυξη πάσματα η Ευρωσταλιανού, σε σχολεστήρια, σε μια φορά